से दुखद कहानी फेसबुक है सांग काल देख 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 अरे बढ़िया है तो देखो जा गोटे अरे ये तो हाउई बबल पूरा कौन खाऊ तो गोटे मत गोटे दौनु गोटे दे गोटे सत्तर गोटे भाई देखे खड़ा तेरी नुहे कहानी तेरी नुहे कहानी जाका जाका सारी पारा जाका जाका सारी पारा भाई है ना भागारी भाई है ना भागारी तो बड़ा भाई वर्षे तो बड़ा है मो ऊपर सब सम्मान रख सब रेस्पेक्ट देकी मो सार कथा कर काल रास्तार गला मो कांधर हाथ पकई मुझे कही पारे दी जाड़ा पकई था भावुँ मत मैं भावुँ तो बड़ भाई मु रेस्पेक्ट दे बड़ भाई ना चुपा कौन 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 कहलु कौन कहलु कहलु कौन कहली मु अरे भाई एटा कौन देखिबो एटा कोडा म एटा म कोडा अरे कौन हो फ्रेंड 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 गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड सागर गपुचु मामा कहबी मामा कौन कहबो कहबिन तो ना कहबिन जदी 100 टका भालो 100 टका दे 100 टका हम ताले कहि दोजी आ तू 100 टका तो दबुनी कहि दोजी मो मामा को कहि दे जल्दी बाहर कर सबू सबु नेबिनी तू गर्लफ्रेंड सागर गपी मम्मी को कहबिनी आ सबु नेबिनी आ कोन नेबी तो पैसा देनु या कहि सानो बेटा हम जाऊ मम्मी दे हैप्पी बाबूजी ये ले लो your son don't need a gun to get respect up on the street. I am the why your son don't need a gun to get respect up on the street. हाँ 0% अरे वो चार्जर क्या कर
ସବୁ ବେଳେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଏମିତି ହେଲା ଯେ କେତେବେଳେ ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇ ଦେଲା ଦେଖ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସେ ସାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧଉଛି। ହଉ ଛାଡ ଛାଡ ସାନ ଭାଇଟା ତ ପିନ୍ଧିଲା କଣ ହେଲା ଦେଖ ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧିବ ହଁ ନାହିଁ ତୋର ପିନ୍ଧୁଛି। ହଉ ହଉ ଆଉ ତୁ ଭାଇର ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବୁନି ହେଲା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆରେ ଆଉ କଳି ଝଗଡ଼ା ହବନି ତ? ନାଇଁ ନା ନା ଆଉ ହବନି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯୋଉ ଘରେ ଭାଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେ ଅଧିକ କଳି ଝଗଡ଼ା ସେଇ ଘରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେତେ ଭଲ ପାଇବା। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭିତରେ କଣ କେତେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହଉଛି କି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି କଣ ସବୁ ସିଚୁଏସନ ତିଆରି ହଉଛି ଆପଣ ଆମ ଭିଡିଓରେ ଆସିକି କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରିବେ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଯେମିତି ଭୁଲିବେନି। ବାଏ। For more updates, please subscribe our channel and click the bell icon to get notifications.